Semua negara. Apa? Coba. Sekarang kita coba hanya satu kata ya. Kamu harus bilang suara pramugari kalau mendarat di Soekarno-Hatta. Pertama aku dulu ya. Oke, siap ya. Tapi suaranya Google nih. Bapak Ibu yang terhormat, terus kita mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta untuk duduk di tempat masing-masing sampai pesawat ini berhenti. Dengan sempurna dan memakai sabuk pengaman sampai lampu sabuk pengaman terpadam sebelum meninggalkan pesawat untuk dicek barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Terima kasih sudah menaiki maskapai Garuda Indonesia. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih. Negara lain lagi nih. Mana? Korea Selatan. Tapi aku bukan grill, nggak apa-apa ya Kambang? Nggak apa-apa, langsung aja cepat. Kamu perempuan kek, laki-laki kek, cepat. Oke Kak, oke. Sabar. 친애하는 신사숙녀 여러분, 자카르타에 오신 것을 환영합니다. 비행기가 완벽하게 멈출 때까지 각자의 자리에 앉아 확인을 위해 안전벨트 표시등이 꺼질 때까지 안전벨트를 착용하십시오. 소지품을 남기거나 혼동하지 마십시오. 가루다 인도네시아에 탑승해 주셔서 감사합니다. Gue lagi Bang. Hadirin yang dihormati, kami baru sahaja mendarat di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Entar. Kurang pitanya. Oke, ulang. Hadirin yang dihormati, kami baru sahaja mendarat di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang ke Jakarta. Duduk diam-diam sehingga pesawat berhenti dengan sempurna dan pakai tali pinggang keledas sebelum keluar dari pesawat. Barang jangan periksa barang Anda sampai ada yang tertinggal atau bercampur. Terima kasih kerana sudi mendengar. Gua lagi, tapi bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Jawa. Para rawuh ingkang minulya, kita nembe ndarat ing Bandara Internasional Soekarno-Hatta ing Tangerang, Banten. Ojo ngecek barang-barangmu nganti ana sing ketinggal. Gua sekarang sekalian bahasa Sunda. Para hadirin anu dihormat, simkuring nembe mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Wilujeng sumping di Jakarta barangna ulah dicekekeun dugi ka aya anu katinggalan. Gua lagi, langsung aja ya. प्रिय देवियों और सज्जनों, हम अभी तामरा बैंटन में सोएकर्नो-हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे हैं। विमान के पूरी तरह रुकने तक चुपचाप बैठे रहें और विमान से निकलने से पहले अपनी सीट बेल्ट की जांच कर लें। अपने सामान की जांच तब तक न करें जब तक कि कुछ छूट न जाए। गरुड़ इंडोनेशिया में चलने के लिए धन्यवाद। Gua lagi tanpa basa-basi. 親愛なる皆さん、私たちはバンテン州タンゲランのスカルノハッタ国際空港に到着しました。飛行機が完全に停止するまで静かに座り、シートベルトの警告灯が消えるまでシートベルトを着用してください。持ち物は忘れ物がないか確認しないでください。ガルーダインドネシア航空にご搭乗いただきありがとうございます。Habibi lagi ya. أيها السيدات والسادة، لقد هبطنا للتو في مطار سوكارنو-هاتا الدولي في طنجران، بنتن.
مرحبا بكم في جاكرتا. اجلسوا بهدوء حتى تتوقف الطائرة تماما وارتدوا حزام الأمان حتى ينطفئ ضوء حزام الأمان. لا تقم بفحص ممتلكاتك حتى يتم ترك شيء ما أو اختلاطه. شكرا لك على الصعود إلى الطائرة. شكرا لك على الاستماع. Gua langsung. Vážené dámy, vážení pánové, právě jsme přistáli na mezinárodním letišti Soekarno Hatta v Tangerangu, Benton. V klidu seďte, dokud se letadlo dokonale nezastaví, a zapněte si bezpečnostní pás. Než opustíte letadlo, věci nekontrolujte své věci, dokud něco nezůstane nebo se nezamíchá. Děkujeme, že jste nastoupili. Gua lagi ya, langsung. Dear ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Sit quietly until the plane stops perfectly and wear your seatbelt until the seatbelt light goes out. Before leaving the plane, check your belongings. Don't check your belongings until something is left behind or mixed up. Thank you for boarding Garuda Indonesia. Thank you for listening. Thank you. Уважаемые дамы и господа, мы только что приземлились в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге, Бантин. Сидите спокойно, пока самолет не остановится, и пристегните ремень безопасности. Пока не погаснет индикатор ремня безопасности. Не проверяйте свои вещи, пока что-нибудь не останется или не перепутается. Спасибо, что поселились в Гаруда, Индонезия. Спасибо, что выслушали. Thưa quý vị, chúng tôi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Tangerang, Banten. Chào mừng bạn đến Jakarta. Hãy ngồi yên lặng cho đến khi máy bay dừng hẳn và thắt dây an toàn cho đến khi đèn thắt dây an toàn tắt. Đừng kiểm tra đồ đạc của bạn cho đến khi có thứ gì đó bị bỏ lại hoặc bị lẫn lộn. Cảm ơn bạn đã lên máy bay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Gua yang terakhir ya bang. Gue udah hafal itu mah. Buka mata aja gue udah bisa. Dengar ya nih. Sevgili bayanlar ve baylar, Banten, Tangerang'daki Soekarno Hatta Uluslararası Havaalanı'na yeni indik. Uçak tam olarak duruncaya kadar sessizce oturun ve emniyet kemeri ışığı sönene kadar emniyet kemerinizi takın. Eşyalarınızı geride bırakana veya karışana kadar kontrol etmeyin. Garuda Endonezya'ya bindiğiniz için teşekkür ederiz. Cuk. Wih. Ade. Bye bye guys. Ih.